دكتور يمانة قبر مريم مأسري مخنيات تفتيرهم حدوش أواج منقس تقراي تقبارا وخوينو زرزر لنا بريزيدنت تقراي دكتور دبروتين قبر مكايل تخصيصهم كتسمعوهم ودبن مدرة أبي أحمد ملسي هيوام أب كتم أخصم زتفت قبن حدوش معبالة إيلو كنقربلكم منها إثيوبيا تقدما برهان جولا حريقو برهان جولا زحرق اللو نمنتايو بزرزر كقرب يوم يوكرين بغوني روسيا خوينم يواغون اللو زولتم 34 إثيوبياوያን شم زرزرم علاو جيرام كتسمعوهم زصنحهم أرئيست زيناتات نيروم حز دما ناب زرزر زينا كنسجرينا بفلما لايك بمقبار جمرو ناب كالوت كباص حد ما شير بمقبار تحبابرو سناي مكتتال دين كولج حكمنا ساينس طعنان يونيفرسيتي عدغرات دكتور يمانة قبر مريم مأسري مخنيات تفليطهم دين كولج حكمنا ساينس طعنان يونيفرسيتي عدغرات دكتور يمانة قبر مريم كاب 15 عامت كساب موت فرد زبصح عنقص حدوش اواج كل تግራይ ተጠርጢሩ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ ጠበቁ ዝሕብር ዶክተር የማነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ናብ አዲስ አበባ ንምብጻሕ ካብ ከተማ ዓዲግራት ናብ መቐለ እናተጓዓዘ ከሎ ከም ዝተኣሰረ መሳርሕቱ ገሊጾም ማሕበር ሕክምና ትግራይ በወገኑ ብሰንበት ማእሰርቲ بعلمያ ጥዕና ዶክተር የማነ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዶክተር የማነ ኣብ ማሕበረሰብ ሕክምናን ኣካዳሚን ትግራይ ኣዝዩ ፍሉጥ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዋዕላ ኣፍሪካ ሕክምናዊ ትምህርቲ ክሳተፍ ይገይሽ ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ዝኾነ ሕጋዊ መብርሂ ከይተዋህቦ ምእሳሩን ብምግላጽ ነቒፉ እዩ ካብ ዓዲግራት ወጻኢ ኣብ ከተማ ዓዳጋ ሓሙስ እዩ ተታሒዙም ይኹን እምበር ፈለማ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ዝኾነ መብርሂ ኣይተዋህቦን ካብ ላዕሊ ዝተኣዘዝናዮ ምኽንያት ጥራሕ እዩ ዝብል ሓበሬታ ጥራሕ እዩ ተዋሂቦ ይብል ጠበቆ ብርሃነ ጠበቆ ኣይተ ብርሃነ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ዶክተር የማነ ኣብ ወርሒ ግንቦት ብባይቶ ክልል ትግራይ ጸደቀ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዝወፅእ ኣዋጅ ብምጥሓስ እዩ ተኸሲሱ ዘሎም ብዋናነት ድማ ናብቶም ዕጡቃት ዝጽንበሩ ሰባት ይምልምልን ይምውልን እዩ ዝብል ክስ እዩ ተመስሪትሎም التغصيب بدنقاق عن كسر 44 مالتون علامات صلاعي نمعوات نصلاعي بممخار بممرح بموفار بمملمالن ويون بنتفت بمرقافن زون مخانو تقليص لهم بمسرزي عنكس قبنيا خوين استرخبه تخصصي كاب 15 كساب 15 عام زبصح صنع مأسرتي قطع خوينهم قبن كبير انت خوين دما بعد ملك مأسرتي وي بموت يقطعيهم مرماري بوليس بوغنو دكتور يمانه مس منقس فيدرالن عطوات حرام ركب كم زنبره بمقلاص ن14 معالتات غزي مرمرا كوهاب حاتيتو كم زليو تصبصاب زملاختم بريزيدنت تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸገማት ትግራይ ሓላፍነት አሙሳር ተኸሲሶም ነዚ ዝብል ጋዜጠኛ ቴድሮስ ጸጋይ ፖለቲካ ኩነታት ዘስልሕ አሰላልፋ ክህሊ ኣብ ምግባር ዝወረደ ዓቕሚ ዘሎ ክብል ይኸሶም ደብረጽዮን ልበሃል بالخونه يكون منجدي كاب فدرال ناب كلل كاب كلل ناب قلاتن بين كاب قلاتن بين ناب مقاله كاب مقاله مليسو لابرخا لمصاي حسبنا رد حد حرب اذا كل ودقات لمرحه بقى ناي ودقات بيرسونا ناي irresponsibility بيرسونا لخونه سب 1 مليون under his watch قبل لسان حزب دو تصعنوا اخا if you have معنات لخونه semblance of responsiveness تلهلو كانيرو مالته እዩ ስለዚህ calculation ልበሃል የለይ ስልሒት ልበሃል የለይ ምድማር መቅናስ ልበሃል የለይ ሓደ خدمር ሓደ ተአይልኻ ናቹራል ዝኾኑ ናይ ነገራት አካይዳታት ናይ ምርአይ ነገር ፈጽሞ የለ it's a force of distraction ንብለሉ ምክንያት እኮ እዚ እዩ ኣነ
ما زي مس أبي أحمد لسرح سمرة يفلتي لا أبي أحمد لسرح سمرة بي مس بلصقنا محور the same ناي مس شعبي أول محور without having political and military leverage. تيدروس صقاي وشغو عب تقراي زقبر قفاز تقاومو خوينو نا شعبي أم مدقام تزي كوينو بقفاز عن نمبر زعوت قال شيلان يلوم تقراي عرسو السانة يلبهال right so يوسن دبهال للومن basically تهزبي and تول قسب كوي so نتول قسب لمنبار لتول قسب مقتال لبهال لتحورت سب لمدحان لتحورت سب مقتال لبهال لتي حورت سب لموحاسي لموحاس كبال تبعلو تحورت سب تيررايز مقبار لبهال تعنا للو حساب كله يخري حدا تقافيفو خيدو effective لخونا نقر ككبر لخيل سراويت يلي سرع يخلي at this point in time look ناي شعبيا موديل لمدقام يوم الفتن للو لذي نو يناكلو بقى منم بفصوم زي أكن فقد يولنا in fact لتي زي أبي مقبار كساخة علي يخلي يلو لحسب leadership أتبع الخالك التفقى بزمان قدسي تمالي 10 مليون كنوكو منا للي دبرز يندحر حبي لكم تواحيلو عاي ك10 مليون سي مرحتي يولصون يلو ولا هزبي بزي أنت قصيلك أتا بنس أو سدلنا ولا نخفلك كامو وسدلنا كل لولو سالساي ويانا تقراي نايك قدما منيستر أبي أحمد قلت ملسي بولهم أبي مدر أبي أحمد أملكتو تدقاقامي الشمال تتصوعت حوحات ملسي كتبلو تطبيزو تقبرو كوانت نبرم سالساي ويانا تقراي يا ملسي بازلام سالساي ويانا تقراي بقدما منيستر أبي أحمد استوهاب صاوعي السلام نتقراي بزملكت قلت دبدابي وصيولو أبتما قلتو منقص فيدرال أزو تقراين بوليتيكا ودبن بحادة بمرأينا جملة فردي كم ذهب وقشم حقኛ ሰላም ካብ ቃላት ሐሊፉ በተግባር ክረአሎ ድማይሉሎም እትውድብ እገዳታት አገልግሎት ዘይመምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ከምኡና ውሽጢ ትግራይ ዘለው ናይ ጸጥታን ደባትን ጉዳያት ንሰላም ዕንቅፋት እዮም ክብል ገሊጽሎም ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ፌደራል በዚያ ፈላላይ ንህዝቢ ትግራይ ክርኢ ሕገ መንግስቲ ክኽተልን ዋና ጸገማት ትግራይ በተግባር ክፈትሕን ጸውዑም እዝንተ ተገቢሩ ጥራሕ እቲ ዝቐረበ ጻውዒ ሰላም ብሓቂ ቁኑዕ ምዃኑ ከረጋገጽ ከም ዝኽእል እዩ سالساي ويانا تقراي حبيرم تماليا بكتما خصوم أبلعلي بوصوانا بوتات زقات أما تخصي مبرهي تواهبوهم أبزو قداي مبره زهابو بوصو أبونا ناتنايل سلسة إيت كم ستتوكوسة نبي بي سي أهكاليهم أتوم بوصو أبو قدم كبل قفاب مقوام نزهابو حساب بسلكي قريتا حيثو تزول مالأختي يدولم كم زنبرا أبتو زنبرم صانحيتك على محتت قليص أموام تجازا أنا بعرف كل جزات يكونس نطلع رجاوي بعرف كل جزايو وحدا نطلع من دو بحدين النبر نصلا ليتنا نطلع حانك بلكيت نطلع من دويا الذي أنا تي معرفة يكونس أنا رجاوي أما دكاسي كفلي أفضل مسكوت على مسكوت يعني بوليس كتم أخصم أبا منبر ريك أنا باباسات أرثوذكس تواهد بيتكريستيان تግራይ ጥይት ተኩሶም ንዝበሎም ሰለስተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ከም ዘውዓልን ተተኽሲ በዋርዲያ ዝተፈጸመን ምዃኑ ገሊጾም ነዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት እዚ ጉዳይ በዋርዲያ ተፈጺሙ ዝብል ድራማ ይንቕበሉን ንምክትል ስራሕ መካየዲ መንበረ ሰላማ መልአከ ምህረት ሓጎስ ሓረጎት كم زأسروهم أي نقولون جن أسيرهم ملهم زفتصام كجبر وارديا طرح كم زلوا أين أمنن كالي إلى أخي كم زلون تخصي كندق زي 5 تقوسن سبن مسلم زدلي وسب سرديو ويس كالي علامة الله بزرزر مبرهي يدلينا يكولو تزاربهم ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቅርን ሰናይን ቦታ ክትከውንና ተገባዓ ጥይት ክሳብ ምትኳዝ በጽሐ ችግር ክፍጠር ዝገብር ዘሎ መን ይመስለኩም ሐሳብኩም ኣብ ኮሜንት አስፍሩልና ክቡራት ተኸታተልትና ያው نحن نحلف ያው ናይ ትማሊ ብዕለ ሰላሳ ዝተፈጸመ ሁነታት እንደው እዚ ኣብ ናይ መንበረ ሰላማ ቤት ጽሕፈት ያው ብማሕበራዊ ሚድያ መዋዛጋው ሁነታት ነይርዎ እዩ በርግጥ ግን ጉዳይ ብዝግባእ ተጻሪዩ ካብ ወረዳ ዓቀብቲ ሕጊ ካብ ዞባ ዓቀብቲ ሕጊ ካብ ዞባ ፖሊስ መርመርቲ ካብ ወረዳ ፖሊስ እውን መርመርቲ ጉጅለ ተጣይሽዎ ብዝግባእ ተጻሪዩ ጉዳይ ያው ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ዝነበርና ያው ካልእ ኩነታት ዝሕብር ነይሩ ኣፍቃሪና ዝረኸብናዮ ቦታ ግን
ያው ቡት ዋርዲያ ብናይ ዋዕለ ዋርዲያ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ምስምዕማዕ ዝተፈጠረ ተተኩሱ ከም ዝነበረ ያው ተዋርዲያ እውን ሰለስተ ርእሱ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ያው ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ከም ዘሎ ምፅራይ እውን ፅቡቅ ምፅራይ እናኸደ ከም ዝርከብ ስለዚ ማሕበረሰብና ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናርአየ እናተደናገረ እውን ከም ዝነበረ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ዝረኸብናዮ ምስ ናይ ደገ ትእስስር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ብናይ ባዕሉ ኩነታት ዝተፈጠረ ጎንፅታት ዝተፈጠረ ምዃኑ ያው ሰለስተ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ውዒሎም ኣድላይ ምፅራይ እውን እናተገበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ካሊእ ተወሳኺ ምፅራይ እውን ተሃልዩ ብጉጅለ ብሰዓት ብደቃይቕ እናተረኸበ እናፃረየ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ማሕበረሰብና ብዘይኮነ ሚድያታት ብዘይኮነ ማሕበራዊ ሚድያታት ክደናገር የብሉን። ምንም ፀገም የለን ፃረ ኩነታት ይፃረለ እዩ። ስለዚ ዕልባት እውን ረኪብና ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ንማሕበረሰብና ክነፍልጥ ኢና። ብሓቂ ግን ፃኢና ዝረኸብናዮ ግን ኣብቲ ውሽጢ ግቢ በዓል ዋርድያ ዝሕሉ ስለዚ ብናይ ደመወዝ ድዩ ብዝተፈላለየ ቅሬታታት ብዘለዎ ኩነታት ተኩስዎ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ መንደቅ ሓደ ጥይት ተኩሱ ኣብቲ መንደቅ ኣውዒልዎ እዩ። ስለዚ ዝተጎድአ ሰብ እውን የለይ። ስለዚ እቲ ምፅራይ ግን ኣፃሪና ፅባሕ ንጎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ውሳኔ ስለ ዘንበበሉ ስለዚ ማሕበረሰብና እውን በዚ ኢኹም ክትርድኡ ዘለኩም ካብ ዝምልከቶ ጥራሕ ዘይኮይኑ ካብ ዘይምልከቶ ግን መዛብዕን መጋገይን ስለ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ በዚ ኢኹም ክትርድኡና ዘለኩም يقميلي ካብ መስረት ሕወሓት ዝነበረ ሓደ ኢንጂነር ግደይ ዘራፅዮን ምስማዕ ኸን ዜና ኣንከራብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረትን መጻኢ ዕድል ሕወሓትን ኣመልኪቱ ርእይቶ የብሎ። ኢንጂነር ግደይ ኣብ መግለፂኡ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንሕወሓት ኣብ ኩናት ንምእታው ብዙሕ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ብፍላይ ድማ ልዕሊ ፋኖን ኤርትራን ኩናት ክኸፍት ዝቐረበሉ ሕቶ ሕወሓት ከም ዝነፀጎ ዘዘኻኸረ እቲ ኢንጂነር ሕወሓት ምስ ኤርትራ ጥምረት ምፍጣር ነቲ ኣብዩ ዝደልዮ ዝነበረ ግጭት ከም ዘፍሸሎ ኣረዲኡ። ሕወሓት ስለ ዝፀላእኻዮ ጥራሕ ኣልዒልካ ተጥፍኦ ሓይለ ኣይኮነን ዝበለ ኢንጂነር ግደይ ውድቡ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምን ህዝባዊ ደገፍን ንግዜያዊ ፀጥታታት ኢኮኖሚያዊ ዕፅዋን ንምፅዋር ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም። ብተወሳኺ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ዝኸሮ ዘሎ ካይዳ ካብ መንግስቲ ኣብይ ዝመፀ ተፃብኦ ንምክልኻል ዝዓለመን ብዓብዩ ድማ ኩናት ከይለዓል ዝዓግት ሜላ ምዃኑን ገሊጹሎም። ኣብዚ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ተፀሚዱ ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ክኸፍት ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረድም። ኢንጂነር ግደይ ኣብ መደምደምተው ኩናት ትግራይ ህዝቢ ዘይጠቅም ምዃኑ ክንገር ኣለዎ። ይኹን እምበር ኩናት ብሓይሊ እንተተደፊኡ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልሙድ ኣብ ጎኒ ውድቡ ክስለፍ ከም ዝኾነ ጠንቂቖሎም። ዘላቒ መፍትሒ ዝበሃል ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም መበገሲ ተወሲዱ ኩሉ ነገራት ናብ ንብርቦቱ ክምለስ ምግባር ጥራሕ ምዃኑ ኣመላኺቶም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሓሳብ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ተቃወምቲ ሕወሓት ዝኾኑ ሕወሓት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሃለወ ይሃልው ሕወሓትነቱ ኣይለቅቕን ክብሉ ተቃይሞምዎም። ዩክሬን ኣብ ጎኒ ሩስያ ኮይኖም ይዋግኡን ኣለዉ ዝበለቶም 34 ኢትዮጵያውያን ሽም ዝርዝር ዕላው ጌራ። ናይ ዩክሬን ትካል ሰላይ ኣብ ጎኒ ሩስያ ኣብ ውግእ ዩክሬን ይሳተፉ ኣለዉ ዝበለቶም 34 ኢትዮጵያውያን ሽም ብዕል የውፅእ ኣላ። እቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ዩክሬን ትካል ሰላይ ዝንቀሳቐስ I want to live ዝተባሃለ ፕሮጀክት እዚ ዝገበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ተኸቲሉ ምዃኑ ገሊጹሎም። እቲ ፕሮጀክት ኣብቶም 34 ኢትዮጵያውያን ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹሎም። እቲ ትካል ከም ዝበሎም እቶም ውልቀ ሰባት ምስ ሰራዊት ሩስያ ዝገበርዎ ውዕሊ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እዩ። ታሕሳስ 2024 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 10 ሰባት ብሓደ መስከረም 2025 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 9 ሰባት ድማ ብ30 ጥቅምቲ 2025 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ምስ ሩስያ ውዕሊ ከም ዝፈረሙ ኣመልኪቶም። እቲ ፕሮጀክት ከም ዝገለጾ እቶም ኢትዮጵያውያን ብቐጥታ ምስ ሰራዊት ሩስያ ዘይኮነስ ብዘይ ሕጋውያን ኣዘዋወርቲ ሰባት ኣቢሎም እቲ ውዕሊ ከም ዝፈረሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ኣስኮ ዳግማይ ጥቃዕ ተቐስቂሱ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ይበፅሕ ኣሎ ተባሂሉ። ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ኣስኮ ካብ ትማል ጀሚሩ ዳግማይ ዝተቐስቀሰ ጥቃዓት ኣብ ህይወት ሰባትን ንብረቶምን ጉድኣት ይበፅሕ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ወፅዮም።
ከምቲ ዝወፀ ሓበሬታ ካብቲ ማለምሸት ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ኩሉ ኣገልግሎት ኔትወርክ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪጹሎ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካድረታት እታ ወረዳ ቀበሌታት እናዞሩ ሞባይል ስልክታት ሰባት ብምውሳድን ብምፍራሕን ሓበሬታ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይወፅእ ንምኽልካል ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ በዚ ምኽንያት ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ሓበሬታ ኣዝዩ ውሕድ ብምዃኑ ኩነታቱ ገና ብዝርዝር ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ኢትዮጵያ ተቀዲማ ብርሃን ጁላ ሓሪቆም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ከተማ አልኩምሩክ ከም ዝተቆጻጸረ ዕላው ገይሮም በሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ከተማ አልኩምሩክ ድሕሪ ከቢድ ውግእ ከም ዝተቆጻጸራን ሓይልታት RSF ከም ዝወፀን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተዋን ገሊፆም እቲ መግለፂ ኣብቲ ውግእ ሓይልታት RSF ከቢድ ናይ ሰብን መሳርሕን ኪሳራ ከም ዝወፅሖም ብምግላጽ ዝተረፉ ኣባላቶም ድማ መሳርሖምን ተሽከርከርቶምን ገዲፎም ከም ዝሃደሙ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ሱዳን በተወሳኺ ኣብ ከተማ አልኩምሩክን ከባቢያን ጸጥታ በመረጋጽ ንቡር ህይወት ንምምላስ ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትሎ እንተኾነ ክሳብ ሓይልታት RSF ሙሉእ ብሙሉእ ዝውገዱ ወታደራዊ ስልሑ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹ እዩ እዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ንዘይምልቃቕ ኢትዮጵያ ዓረብ ኤምሬት RSF ዝለዓለ ተጋድሎ ገይሮም ኣይተሳክዐሎምን ኣብ ወታደራዊ መሪሕነት ኢትዮጵያ እዚ ኩነታት እዚ ሕርቀት ፈጢሩ ከም ዘሎ ድማ ተረጋጊጹሎም ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ወታደራዊ ኪዳን ኔቶ ንምስታፍ ኣብ ቱርክ ዝርከበ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስቶም መጠፋፈእቲ ዘይሚዛናውያን ክብል ዝነቐፎም መራሕቲ ኢራን ዝግበር ዝርብ ተስፋ ከም ዘቆረጹ ኣሚኑ ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝበሎም መጥቃዕቲ ኢራን ሕነን ምፍዳይ ብሰሉስ ሓያል ፀረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ፍሊጥሎም ቴሄራን ብወገናም ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ኣብ ባህሬንን ኩዌትን ዝርከብ ኢላማታት ኣሜሪካ ከም ዘወቅዐት ኣፍሊጣላ ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓ ዝሓዝናዮም እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ